انڈیا اور پاکستان دو ایسے دشمن جو سالوں سے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اپنی اپنی کتابوں میں تو دونوں ہی ملک جیتے ہیں، مگر حقیقت میں ہارا کون؟ ہاری تو صرف ماں ہے۔ میں تو صاف کہتی ہوں، مجھے تو اتنا دکھ ہے کہ اس سے تو اچھا ہے پیرنٹس کو بھی اسی دن مار دیا جائے جس دن ان کا بیٹا شہید ہوتا ہے، جن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ جب سرحد پر گولی چلتی ہے تو کبھی مرنے والا ہندوستانی ہوتا ہے تو کبھی پاکستانی، لیکن رونے والی ماں صرف ایک ماں ہوتی ہے، چاہے بارڈر کے اس پار ہو یا اس پار، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ کہتا میں آپ نے شام کو 4 بجے کے بعد فون کروں گا، میں اب سونے لگا ہوں۔ مجھے کیا پتا تھا اتنی لمبی نیند سونا اس نے۔ رتبہ تے وڈا ہی لے آنا پہ، شہیدیاں والا پہ، ٹیڈ نو صبر تے نہیں نہ آندا۔ کرکٹ جو کبھی ہمارا جنون تھا، جو دونوں ملکوں کو آپس میں ملانے کا کام کرتا تھا۔ ایک وقت ہوتا تھا جب پاکستانی کرکٹ ٹیم انڈیا جاتی تھی اور انڈین کرکٹ ٹیم پاکستان آتی تھی، یہاں آ کر شاپنگ کرتی تھی، لیکن شاید وہ منظر ہم دوبارہ نہ دیکھ پائیں۔ کرکٹ جو دلوں کو جوڑتا تھا، اب اتنی دوری آ چکی ہے کہ کرکٹرز ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ تک نہیں ملاتے، ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنا تک نہیں چاہتے۔ ہر سال بلینز آف ڈالر دونوں ملک صرف ویپنز پر خرچ کر دیتے ہیں۔ سوچئے اگر وہی پیسہ ہاسپٹلز پر لگتا تو کبھی بھی کسی ماں کا بیٹا دوائی نہ ملنے کی وجہ سے نہ مرتا۔ اگر وہی پیسہ ایجوکیشن پر لگتا تو شاید آج ہمیں نفرت کا سبق ہی نہ پڑھایا جاتا۔ اگر یہ پیسہ بوم بنانے کی بجائے لوگوں کی زندگی سنوارنے میں لگتا تو شاید آج ہم آپس میں لڑتے ہی نہیں، کیونکہ خوشحال انسان کبھی بھی لڑنا نہیں چاہے گا۔ جب یہی انڈین اور پاکستانی اپنے ملک کے باہر آپس میں ملتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ صدیوں کے بچھڑے ہوئے بھائی آپس میں مل رہے ہوں۔ وہاں انڈین اور پاکستانی ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں، ایک ہی ٹیبل پر کھانا کھاتے ہیں۔ وہاں جا کر انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری زبان ایک ہے، ہمارا کھانا ایک ہے، ہمارا کلچر سیم ہے۔ یہ ان کی وائف ہیں اور یہ پاکستان سے ہیں، یہ ہسبینڈ ہیں، یہ انڈیا سے ہیں۔ پاکستان انڈیا بیسٹ فرینڈ، اور میرا روم میٹ پاکستانی ہے، وہ مسلم ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا یہاں۔ تو پھر اس نفرت کی وجہ کیا ہے؟ کس کو فائدہ مل رہا ہے اس سے؟ کون ہے اس نفرت کے پیچھے؟ اور سب سے اہم سوال، یہ نفرت شروع کہاں سے ہوئی؟ یہ نفرت راتوں رات پیدا نہیں ہوئی، اس کے پیچھے 1947 کی وہ پارٹیشن ہے جس نے نہ صرف زمین کو 2 حصوں میں بانٹا بلکہ دلوں کو 2 حصوں میں چیر دیا۔ 15 ملین سے زیادہ لوگوں کو اپنا پرانا گھر، اپنی یادیں اور اپنی مٹی چھوڑنی پڑی۔ اس وقت جو وائلنس ہوا اس میں 2 لاکھ سے 20 لاکھ کے درمیان لوگوں نے اپنی جان گنوائی۔ ٹرین کی ٹرین لاشوں سے بھر کر آتی تھیں اور ہر گھر نے اپنا کچھ نہ کچھ کھو دیا۔ ابھی یہ زخم بھرے بھی نہیں تھے کہ کشمیر جیسا ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا جس نے آگ کو ہمیشہ کے لیے بھڑکا دیا۔ ہماری لڑائی کشمیر کے لیے ہے، کشمیر کے خلاف نہیں ہے۔ Kashmir is the jugular vein of Pakistan. کشمیر ایک خوبصورت وادی جو 1947 کی پارٹیشن کا ایک ادھورا فیصلہ تھی۔ اس وقت کشمیر میں مسلمانوں کی میجورٹی تھی، جس حساب سے اسے پاکستان کا حصہ بننا چاہیے تھا، لیکن اس وقت وہاں کا راجہ ایک ہندو تھا۔ راجہ نے عوام کی مرضی یا وقت کے حالات کے دباؤ میں آ کر انڈیا کے ساتھ ملنے کا اعلان کر دیا، اور پھر یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے جنگوں کا کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 1947 کی پہلی جنگ ہو، 1965 کی یا 1999 کی کارگل وار، ان سب کے پیچھے کشمیر ہی تھا۔ اگر اس دن یہ مسئلہ انصاف کے ساتھ حل ہو جاتا تو شاید آج دونوں ملکوں کے درمیان نفرت پیدا ہی نہ ہوتی، بارڈر کی دونوں طرف سکون ہوتا۔ آج سے کچھ مہینے پہلے انڈیا اور پاکستان نیوکلیئر وار کے قریب پہنچ چکے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ کراس بارڈر ٹیررزم۔ ماتھے سے سندور ہٹانے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ Now you just wait for our response. And we stopped the nuclear conflict. It could have been a bad nuclear war. جب بھی انڈیا میں کوئی بڑا ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے تو الزام سیدھا پاکستان پر لگا دیا جاتا ہے، اور پاکستان ہمیشہ اس کا انکار کرتا ہے۔ اور ہر باری کسی قسم کا کوئی کشمیر میں سانیہ ہو
आपने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा देना है। और बिल्कुल इसी तरह जब पाकिस्तान में कोई बड़ा टेररिस्ट अटैक होता है तो इल्ज़ाम सीधा इंडिया पर लगा दिया जाता है। ये दोनों मुल्क एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। सच क्या है ये आम लोग कभी भी नहीं जान पाते। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। फिलहाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के 12 मकामात पर बुज़दिलाना हमले किए। लेकिन एक सच सबको नजर आता है कि मरते हमेशा आम लोग ही हैं। कभी बाजार में धमाका होता है, कभी मस्जिद में और कभी स्कूल के बाहर। हर अटैक के बाद दोनों तरफ के लोगों में और ज्यादा नफरत भर दी जाती है। जब दोनों तरफ दुनिया की बेहतरीन फौजें खड़ी हैं, जब बॉर्डर पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो ये टेररिस्ट आते कहाँ से हैं? ये पाकिस्तान और इंडिया के बड़े शहरों तक कैसे पहुँच जाते हैं? कौन है इसके पीछे? किसको फायदा मिल रहा है इससे? रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। घर में घुसकर मारता है। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है, मिट्टी में मिला देंगे। कई साल मेहनत करांगे, रात दिन मेहनत करांगे, तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान पिछले छोटे थे। मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। पॉलिटिक्स को जब भी वोट चाहिए होता है तो उसे एक दुश्मन की ज़रूरत होती है। लोगों के दिलों में ये बात डाली जाती है कि बॉर्डर के उस पार वाला तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है और हम तुम्हें उस दुश्मन से बचाएंगे। जब भी लोगों की तवज्जो महंगाई से हटानी हो, बेरोजगारी से हटानी हो या अपनी नाकामी छुपानी हो, तो कोई ना कोई ऐसी हरकत कर दी जाती है जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान जंग का माहौल पैदा हो जाए। मजहब के नाम पर लोगों के अंदर नफरत पैदा की जाती है। हालांकि दुनिया का कोई भी ऐसा मजहब नहीं है जो एक दूसरे की जान लेना सिखाता हो। हिंदू हो या मुस्लिम, दोनों अमन के साथ रहना चाहते हैं, दोनों अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं। लेकिन पॉलिटिशियंस ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह मजहब के नाम पर जज्बात भड़काए जाते हैं। जब पॉलिटिक्स को मजहब के साथ मिलाया जाए तो लोग सोचना छोड़ देते हैं, एक दूसरे के लिए नफरत बढ़ जाती है और फिर इस नफरत को जिंदा रखने का काम मीडिया और फिल्म्स करती हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो हमारी बेइज्जती हुई जब हमारे न्यूज चैनल्स ने अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन जलाई कराची जगह। एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। The JF-17s, perhaps 2 of them have been shot down. We are also told one F-16 has been shot down. मीडिया को टीआरपी चाहिए होती है और नफरत सबसे ज्यादा बिकती है। जब भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ती है तो दोनों तरफ का मीडिया टीआरपी के लिए लोगों के अंदर नफरत पैदा करता है, झूठी खबरें चलाई जाती हैं। लेकिन इस चीज में इंडियन मीडिया पाकिस्तानी मीडिया से बहुत ज्यादा आगे है। इस बार जब पाकिस्तान और इंडिया के बीच टेंशन बढ़ी तो इंडियन मीडिया ने जो खबरें चलाई पूरी दुनिया में उनका मजाक बना। लेकिन दुख की बात यह है कि इन खबरों को सुनने वाले ज्यादातर सीधे साधे लोग होते हैं और वो अक्सर इन खबरों को सच मान लेते हैं और फिर रही सही कसर फिल्म पूरी कर देती हैं। पाकिस्तान वैसे भी बहुत कम फिल्में बनाता है, अगर बनाता भी तो वो भी सेम इंडिया की तरह ही करता। इंडिया की हर दूसरी फिल्म में पाकिस्तान को विलन ही दिखाया जाता है क्योंकि उन्हें पता है कि नफरत बिकती है। मुसलमानों का हुलिया ऐसे दिखाया जाता है जैसे कि सारे मुसलमान ही टेररिस्ट हों। फिल्म्स कहानी होती हैं, लेकिन जब एक ही कहानी बार बार दिखाई जाए तो लोग उसे हकीकत समझने लगते हैं। सोचिए अगर इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आए और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया जाए तो क्या ही मंजर होगा। इंडियंस लाहौर घूम रहे हों और पाकिस्तानी दिल्ली में शॉपिंग कर रहे हों। अगर दोनों मुल्कों के बीच ट्रेड शुरू हो जाए तो दोनों मुल्कों की इकोनॉमी को कितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अगर इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी ख़त्म हो जाए तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा आम आवाम को होगा। सरहद के दोनों तरफ रहने वाले करोड़ों लोगों का मुस्तकबिल बदल सकता है। बिलियंस ऑफ डॉलर जो दोनों मुल्क सिर्फ वेपन पर लगा रहे हैं, अगर वही पैसा एजुकेशन, जॉब और हेल्थ पर लगे तो हमारे मुल्क कितने ज्यादा आगे जा सकते हैं। ये नफरत खत्म करना इतना आसान नहीं है क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़े लोगों का हाथ है, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है क्योंकि कोई भी नफरत लेकर पैदा नहीं होता, नफरत दिलों में पैदा की जाती है। स्कूल के सिलेबस से लेकर टीवी, पॉलिटिकल स्पीचेस तक हर तरफ नफरत ही सिखाई जाती है। लेकिन हकीकत ये है कि हम लोग एक दूसरे से अलग नहीं हैं,
हम एक दूसरे का म्यूजिक सुनते हैं, एक ही जैसे मीम्स पर हंसते हैं, एक दूसरे का कंटेंट देखते हैं। जब हम ड्रामा, फिल्म्स और क्रिकेट सब शेयर कर सकते हैं तो हम एक दूसरे के साथ अमन के साथ क्यों नहीं रह सकते? We're just the same people. Yeah. It's the same culture, it's same mixed culture. We talk same, we dress like same. मुझे इंडिया जाने का बहुत शौक है. Only what I feel about Pakistani people is that they are like us, not very different from us. सबसे आसान तरीका है सवाल उठाओ, सबूत मांगो। अगर आपका मुल्क दूसरे मुल्क पर इल्जाम लगा रहा है तो सबूत मांगो। बिना सोचे समझे यकीन मत करो। उन पॉलिटिशियंस का बायकॉट करो जो सिर्फ नफरत की बात करते हैं। उन मीडिया चैनल्स को देखना छोड़ दो जो सिर्फ आग भड़काते हैं। उन फिल्म्स और कंटेंट को रिजेक्ट करो जो सिर्फ नफरत फैला रहे हैं। नफरत तब तक जिंदा रहती है जब तक लोग चुप रहते हैं। जिस दिन लोग सवाल उठाना शुरू कर देंगे उसी दिन से सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। अगर बाहर के मुल्क में इंडियन और पाकिस्तानी एक ही कमरे तले अमन के साथ रह सकते हैं तो वो अपने मुल्क में भी एक दूसरे के साथ अमन के साथ रह सकते हैं। आप में समझौता करें और इस तरह विवाद करने से कोई फायदा नहीं। इधर का भी आदमी मारा जाता, उधर का भी मारा जाता।